السؤال 27. ما إلى الدليل إلى السؤال 27؟ ماشي ما مولانا. الدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؟ بعض الناس هكذا يقولون أن صوت المرأة عورة، وما ورد في القرآن وما ورد عن النبي وما حصل مع الصحابيات غير ذلك. الله تعالى قال: وقلنا قولا معروفا. إيه، هنا الكلام لم يذكر وقلنا قولا معروفا. ليس فيه تخصيص أن كنا تقولن قولا معروفا للنساء أو لأرحامكن، إنما لفظ مطلق. قال الأحنف بن قيس: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء هلم جرة إلى يومي هذا. قال: فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة، يعني من فم عائشة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك. نعم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Lillahi ta'ala, kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-27. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya suara perempuan itu bukan aurah? Syekh mengatakan, inilah yang difahami oleh sebagian orang. Mereka mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Sedangkan yang disebutkan di dalam hadis, yang terjadi atau yang terjadi pada sahabat pada masa sahabat bukan seperti yang mereka katakan. Bukan seperti yang mereka katakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Dan dalil yang menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurah dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qulna qawlan ma'rufa." Wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi pada ayat ini perintah untuk mengatakan ungkapan yang baik itu bukan terkhusus kepada perempuan saja. Ini bukan terkhusus kepada perempuan saja, tetapi kita memang diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik, baik laki-laki, baik perempuan ataupun selain perempuan. Kemudian dikatakan oleh Al-Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan, aku pernah mendengar khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga dia pernah mendengar khutbah dari Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, begitu juga para para khalifah sampai seterusnya hingga pada hari ini kata beliau, maka aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih bagus daripada ungkapan yang keluar dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Aku tidak pernah mendengar ungkapan yang lebih bagus daripada ungkapan yang dikeluarkan atau yang keluar dari mulut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ungkapan ini disebutkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, Maulana. دليل آخر على أن صوت المرأة ليس عورة ما ورد من أن المرأة الفقيهة عندما كلمت سيدنا عمر بن الخطاب قالت له: ليس لك ذاك يا أمير المؤمنين. فهي أسمعته لفظها، فلو كان صوت المرأة عورة لما كلمته، ولو كان عورة لأنكر عمر عليها وأسكتها، لكن عمر لم ينكر عليها لأن ذلك ليس بعورة. ورد ذلك، رواه البيهقي في السنن الكبرى.
هي عمر بن الخطاب كان في زمنه قد غلت المهور، فقال كل من وضع مهرا فوق ما ما وضعه النبي لزوجاته فلأخذن هذه الزيادة وأضعها في بيت مال المسلمين. فأتت امرأة بعد أن ذكر ذلك عمر، قالت له: من أحق بالاتباع، قولك أم قول الله؟ عمر قال: قول الله أكيد، لا شك في ذلك. ذعر إنه: ولما تقولين ذلك؟ قالت له: أنك قلت آنفا أن كل من وضع مهرا فوق ما وضعه رسول الله آه، أنك ستأخذ ذلك وتضعه في بيت مال المسلم. قال: لا، نعم. قالت: والله تعالى يقول: فإن آه، آه، فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فعرف عمر أنه أخطأ، مع أنه حافظ لهذه الآية، لكن ذهبت عن باله. فصعد إلى المنبر مرة أخرى وقال: كل كنت قد أمرتكم أن لا تغالوا، وأن كل من دفع فوق ما دفعه رسول الله مهرا لنسائه سآخذنه وأضعه في بيت المال، وإنني أتراجع عن ذلك. كل إن أخطأ عمر وأصابت امرأة، وذكر الآية. نعم. ما معنى الآية التي ذكرتها مولانا؟ يعني إذا شخص وضع مهرا لزوجته ولو قنطار، قنطار شيء كثير 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 من المال، م? الله تعالى قال: فلا تأخذوا منه شيئا. Jadi kita telah menyebutkan satu dalil dari Al-Quran bahwa suara perempuan itu bukan aurah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, wa qulna qawlan ma'rufa. Ini perintah untuk mengatakan yang baik-baik, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurah. Adapun kemudian kita akan menyebutkan dalil yang lain bahwa ada seorang perempuan yang faqihah, seorang perempuan yang faham terhadap ilmu agama, mendalami ilmu agama. Dia ketika berbicara kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan oleh seorang perempuan kepada Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, "Laisa laka dzaka ya Amirul Mukminin." Engkau tidak memiliki hak untuk mengatakan hal demikian, wahai Amirul Mukminin. Jikalau seandainya suara perempuan adalah aurah, maka perempuan tersebut tidak akan mengatakan kepada Sayyidina Umar dengan ungkapan seperti itu. Karena ini adalah seorang perempuan yang faqihah, orang yang memahami ilmu agama. Kalaulah suara perempuan itu aurah, niscaya dia tidak akan mau berbicara kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian, jikalau suara perempuan adalah aurah, niscaya Umar radhiyallahu anhu akan mengingkari apa yang telah dilakukan oleh seorang perempuan tersebut dan memerintahkan perempuan itu untuk diam. Dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Jadi ceritanya, kata Syekh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melakukan kesalahan. Ketika itu beliau memberitahu orang-orang bahwa barang siapa di kalangan laki-laki yang memberikan mahar kepada seorang perempuan di atas apa yang telah diberikan baginda Rasul terhadap istri-istrinya, maka yang lebih dari itu akan dimasukkan ke Baitul Mal. Paham ya? Kalau seandainya, kata Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang memberikan mahar terhadap seorang perempuan, yang mana mahar itu lebih dari apa yang diberikan baginda Rasul terhadap istrinya, maka sesuatu yang lebih itu akan diambil kemudian dimasukkan ke Baitul Mal. Lalu perempuan yang faqihah tersebut
mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, ya Sayyidina Umar, ungkapan siapa yang paling berhak untuk diikuti? Ungkapanmu wahai Umar atau firman Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian seorang perempuan tersebut menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maknanya adalah jikalau seandainya ada seorang laki-laki yang memberikan mahar terhadap seorang perempuan dengan mahar yang tinggi, dengan mahar yang banyak, maka kita tidak boleh fala ta'khudhu minhu syai'an. Maka jangan kalian ambil dari mahar tersebut sedikit pun. Arti semuanya itu berhak diberikan kepada seorang perempuan. Meskipun mahar yang diberikan oleh laki-laki itu dianggap banyak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu mengaku kalau dia memang salah. Lalu dia naik di atas mimbar dan memberitahu orang-orang bahwa aku tadi, kata Umar, mengatakan seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada seorang perempuan di atas mahar yang diberikan Nabi kepada istri-istrinya, maka itu yang lebih akan diambil, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Apa kata Umar? Maka itu salah. Lalu Umar mengatakan, akhta'a Umar, Umar salah, asabat imra'ah, dan perempuan tadi yang faqihah tersebut itu benar. Itu perkataan Umar. Artinya apa? Jikalaulah seandainya seorang atau suara perempuan itu adalah aurah, niscaya Umar radhiyallahu anhu akan memerintahkan perempuan itu untuk diam, akan mengingkari apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Tetapi Umar tidak mengatakan hal demikian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku yang salah dan perempuan itu yang benar. Nah, أنهيت؟ nah, دليل آخر على أن صوت المرأة ليس بعورة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع بلال الحبشي إلى المصلى حيث تجتمع النساء في العيد، فحضهن على الصدقة. بعض النسوة كلمته، وكان بلال حاضرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الخروج، فلو كان سماع صوت الأجنبية حراما لأخرجه عليه الصلاة والسلام أو أسكتها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح. نعم. dan dalil yang lain menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurah. Dalam satu hadis disebutkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bilal Al-Habasyi masuk di musalla sekira atau musalla yang di situ menjadi tempat berkumpulnya perempuan-perempuan pada hari raya. Fahaddahunna. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka motivasi, mendorong mereka untuk melakukan sedekah. Sebagian perempuan yang ada di musala itu berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu Bilal hadir. Bilal hadir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta atau tidak memerintahkan Bilal untuk keluar dari masjid atau keluar dari musalla. Jikalau seandainya mendengar suara perempuan ajnabiyah itu hukumnya haram. Ingat ya, jikalau seandainya mendengar suara perempuan adalah haram hukumnya, niscaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan, memerintahkan Bilal untuk keluar dari musala itu, atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan perempuan-perempuan itu untuk diam, jangan berbicara. Kalau seandainya suara perempuan itu adalah aurah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan perempuan itu untuk diam dan Nabi juga tidak memerintahkan Bilal untuk keluar dari musalla. Dan cerita ini, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, والقول المعول عليه في المذاهب الأربعة في صوت المرأة أنه ليس بعورة. وكيف يقال إنه عورة وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لجارية في الغناء، يعني تنشد نشيدا،
من غير آلات اللهو المحرمة عند إهداء العروس إلى زوجها. روى ذلك البخاري في الصحيح عن السيدة عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. نعم. هنا اللهو بمعنى الأنشودة مولانا. إيه. يعني ماذا يعني إنشودة؟ يعني هي تكلمت وبحضرة الرجال أجانب وسمعوا صوتها، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة. Kemudian perkataan yang kita ambil, yang jadi kita patokan dalam 4 mazhab, bahwa seluruh ulama dalam 4 mazhab mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurah. Jadi 4 mazhab yang sebagaimana kita ketahui semuanya mengatakan bahwa suara perempuan itu bukan aurah. Bagaimana bisa dikatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurah? Karena telah tetap dalam satu hadis bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi keringanan kepada seorang perempuan untuk membawakan satu lagu, menyanyi, tetapi tanpa dibarengi dengan alat-alat yang diharamkan. Ketika membawa seorang perempuan kepada suaminya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih, di dalam kitab sahihnya. Artinya apa? Jikalaulah seandainya suara perempuan itu aurah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarang seorang perempuan itu untuk menyanyi, untuk melakukan suatu lagu yang tanpa dibarengi dengan alat-alat musik yang diharamkan. Begitu juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu pernah membawa seorang perempuan kepada laki-laki dari Ansar, dari golongan orang Ansar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Aisyah, tidakkah ada bersama kalian laguan yang di situ tanpa dibarengi alat-alat musik yang diharamkan? Kenapa? Karena orang-orang Ansar itu sangat menyukai yang namanya nyanyian-nyanyian seperti itu yang hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Ini menunjukkan bahwa suara perempuan itu tidaklah aurah. Suara perempuan itu tidak haram dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Nah, Maulana. نعم. وفي رواية الطبراني في المعجم الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة: تقول ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهزج. آتيناكم فحيونا نحييكم. أتيناكم فحيونا نحييكم. ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. رواية طبراني هذه صحيحة. والجارية، معنى الجارية في اللغة الفتاة. نعم. Kemudian adapun di riwayat tadi yang hadis pertama tadi kita menyebutkan bahwa itu adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang kita akan menyebutkan riwayat dari Al-Imam At-Tabarani di dalam Ujam. Beliau mengatakan riwayat tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha kalau dia membawa seorang perempuan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, oke, apa kata Nabi? Fahal ba'athtum ma'aha jariyatun tadribu bid-duf wa tughanni?
tidakkah kalian mengutus atau membawa seorang perempuan yang nanti memukul gendang dan dia menyanyi? Qalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, taqulu madza? Apa yang mesti dikatakan oleh seorang jariyah tersebut, seorang anak perempuan tersebut? Lalu Nabi mengatakan, atainakum fahayyuna nuhayyikum. Artinya apa? Kami datang kepada kalian, maka sambutlah kami dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik, maka niscaya kami akan menyambut atau memberikan perkara yang baik. Walaulah zahabul ahmaru ma hallat biwadikum. Maknanya adalah kalaulah bukan karena az-zahab yaitu harta yang banyak, maka niscaya orang tidak akan berkumpul. Begitu juga walau lal hintatus tamra masa minat azarikum, kalaulah tidak dengan atau disebabkan oleh makanan yang kita bawa, yang kita sediakan, niscaya orang-orang tidak akan berkumpul. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurah. Kalaulah suara perempuan itu aurah, niscaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meminta kepada Aisyah untuk mendatangkan seorang anak perempuan yang tujuannya adalah untuk memukul duf, gendang dan bernyanyi. Dan riwayat Tabarani ini sahih. Jadi dalam hadis riwayat Tabarani tadi yang mengatakan jariyah itu maknanya adalah al-fatat, yaitu seorang perempuan. Nah, Maulana. إيه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة. يعني الحديث مبايعة النساء بالكلام، أن النسوة بايعن الرجال بالكلام. نعم. Bagaimana an-nisa bayakna rijal? نعم بالكلام. Bagaimana rijalun al-khulafa tafsir? الذكور البالغين. Hmm. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan di dalam hadis, yaitu hadis tentang pembayatan perempuan terhadap laki-laki dengan cara bil kalam, yaitu membaiatkan dengan cara mengucapkan kalau mereka itu membaiat para laki-laki yang baligh. Ya, apa kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani? Bahwasanya ucapan seorang perempuan yang ajnabiyah itu mubah untuk didengarkan, artinya boleh untuk didengarkan, dan bahwasanya suara perempuan itu bukanlah aurah. Siapa yang mengatakan ini? Yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, Maulana. نعم. وذكر الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، لأن الإمام النووي شرح صحيح مسلم، ذكر في شرح حديث كيفية بيعة النساء، وفي الحديث أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi, beliau itu seorang yang mensyarahkan Sahih Muslim. Apa kata beliau dalam menjelaskan hadis pembayatan seorang perempuan terhadap laki-laki dengan cara berbicara? Kata beliau apa? Wafihi, bahwasanya di dalam hadis tersebut dapat kita mengambil dalil bahwa perkataan seorang perempuan ajnabiyah itu boleh untuk didengarkan ketika ada kebutuhan. Dan bahwasanya bahwasanya suara seorang perempuan itu bukanlah aurah. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Beliau adalah seorang yang mensyarahkan Sahih Muslim. Nah, إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada pertanyaan atau yang kurang jelas lalu dia meminta untuk diperjelaskan lagi ada. Ini sangat penting, kenapa? Karena ini banyak tersebar di kalangan kita yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu adalah aurah. Ada pertanyaan?
Ustadz, bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam. Eh, Bagaimana suara perempuan ketika memimpin sholat sesama perempuan? Jadi imam sesama perempuan, bagaimana Ustadz? Apa maksudnya bagaimana itu apa itu? Haruskah dia Maksudnya, mengeluarkan? apakah mengeluarkan suara atau tidak hanya kedengaran untuk diri sendiri? Hanya Hmm. eh, hal-hal tertentu yang bisa didengarkan seperti perintah ruku, perintah sujud, dan lainnya Ustadz. Syekhi, Habibi. نعم. المرأة التي تكون أو تصلي بالنساء، المرأة تصلي بالنساء، فكيف يكون صوتها؟ هل تخرج صوتها عند القراءة ولا لا؟ في وقت الإصرار تسر، في وقت الإجهار تجهر، إذا كانت مع النساء. حتى مع الرجال المحارم تجهر في وقت الجهر وتسر في وقت الإصرار. Kata Syekh, jadi kalau seandainya seorang perempuan yang menjadi imam, yang makmum itu adalah perempuan juga, misalkan, eh, maka yang dilakukan adalah dia menjaharkan, menjelaskan, mengkuatkan suaranya pada saat waktu jahar, begitu juga dia menyembunyikan, tidak mengeluarkan suara pada saat sholat yang tidak mengeluarkan suara. Begitu juga seorang perempuan itu melakukan hal yang sama, pada jahar dia menjaharkan, pada sir dia mensirkan, kalau seandainya makmum itu adalah laki-laki yang dari mahramnya, seperti itu. Jelas bunda ya? Jadi boleh Ustaz ya, dijaharkan Iya, suara pada saat waktu iya, jahar. dijaharkan. Misalkan kalau isya dengan maghrib, Nah, maghrib subuh sama itu kan subuh. jahar. Maka dijaharkan, boleh. Ya, makasih banyak Ustaz. Iya, هذا lagi. ada lagi. Ada lagi pertanyaan? Ini penting ini. Tanya, eh masalah aurat, saya kira yang suara perempuan itu sudah cukup jelas. Tetapi pertanyaannya adalah, saya pernah dengar ada perbedaan aurat antara perempuan dengan budak perempuan. Itu mohon dijelaskan itu. Syekhi, نعم. سمع أن هناك فرقا بين عورة المرأة الحرة والأمة. لو تبين لنا تفصيل. عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. أما عورتها، أما عورة الأمة المملوكة ما بين السرة والركبة. Jadi aurah seorang perempuan di hadapan laki-laki yang ajnabi itu adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun perempuan yang tadi yang pertama itu perempuan yang merdeka. Adapun perempuan yang budak mamlukah itu auratnya adalah eh, antara pusar begitu juga lutut. Antara pusar dan lutut. Jelas Pak ya? Itu budak di hadapan laki-laki ajnabi tetap seperti itu. Syekhi, al-amaha amama ar-rajul al-ajnabi. Syekhi, إيه. نعم. الأمة المملوكة عورتها ما بين السرة والركبة سواء كان أمام الرجال الأجانب أم كيف؟ نعم أمام الرجال الأجانب. Eh, Walaupun itu di hadapan laki-laki yang ajanib, yang ajnabi, tetap auratnya antara pusar begitu juga lutut. Itu budak apa? Seorang perempuan yang budak ya. Terima kasih, Barakallah. Wafik, wafik, آمين barakallah. فيكم بارك الله.
Ada lagi? Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Silakan. Tanyanya itu apakah kalau seorang perempuan dengan laki-laki teleponan itu kan termasuk suara ya gitu. Apakah kalau tujuannya itu hanya untuk bermain-main, apakah itu termasuk aurat atau berdosa atau enggak Ustaz? Sekian, terima kasih. شيخي امرأة تكلم رجلا بقصد اللعب هل تقع في الحرمة أو لا؟ ماذا يعني تكلم رجلا أجنبيا بقصد اللعب؟ ماذا يعني هذا؟ يعني تمزح من تمازحه ما المراد باللعب هنا؟ تمازحه. المزح لعب؟ هو آه، المزاح الذي هو حلال يكون حلالا، وبعض المزاح يكون مكروها أو محرما. بعض المزاح يزعم أنه يمزح ويقع في الكفر، فالأمر محتمل لكل هذا، بعضه مكروه. نعم. jadi kalau yang dimaksud oleh kakak tadi, kalau seorang perempuan berbicara dengan seorang laki-laki dengan maksud bermain, yaitu adalah dengan maksud bercanda, dengan maksud bercanda, sebagaimana yang kita ketahui, dalam candaan itu ada yang hukumnya boleh dan ada yang hukumnya makruh dan ada yang hukumnya itu haram, ada hukumnya itu haram. Bahkan sebagian candaan itu sampai pada batas kekufuran kalau seandainya itu memang ia bercanda terhadap atau bercanda dengan sesuatu yang merupakan kekufuran, ya hukumnya kufur seperti itu. Jadi dilihat candaan itu yang dibolehkan atau tidak. Kalau yang hukumnya haram maka haram. Kalau yang makruh makruh. Kalau itu sampai pada batas kekufuran maka hukumnya kufur. ممكن سؤال مني مولانا. إيه، تفضل. النبي ليس شاعرا، لماذا يقول هنا أنه قال على بحر الهزج؟ Assalamualaikum Ustadz Syekh. وعليكم السلام. Kaifahuluk Syekh. لله الحمد، بارك الله فيكم. Alhamdulillah. Eh, Ustadz mau bertanya, kalau misalnya ada seorang wanita berbicara manja, seperti mendayu-dayu begitu, tak dengan lawan jenisnya itu, apakah itu masuk aurat wanita atau bukan Ustadz? شيخي ما حكم امرأة تكلم رجلا لتدلل يعني لماذا؟ لتدلل ماذا يعني تدلل؟ يعني Seperti suara mendesah begitu. Ada salah satu artis yang kayak kalau didengar artinya yang suaranya, membawa syahwat, yang membawa iya, syahwat begitu. iya Ustadz. يعني تخرج صوتا يؤدي إلى الشهوة. صوت يؤدي إلى شهوة؟ بالشهوة الشهوة. إيه، الصوت يؤدي إلى شهوة؟ هكذا. كيف الصوت يؤدي إلى شهوة؟ يعني مرادي تكلم رجلا يشتهي بها. هي وما أدراها هو ماذا يفعل. المرأة فما حكم؟ يكون وجهها جميلا، رجل ينظر إليها بشهوة، ليس له أن ينظر إليها.
ولا يقال لأن وجهها جميل غطي وجهك، وجهك عورة. لا، ليس بعورة. شخص اشتهى صوت امرأة، عرفت، و وصوت المرأة ليس بعورة، لكن هو اشتهاه، هو لا يستمع إليه. كيف أنه هو لا ينظر إلى وجهها إن اشتهاها، إن نظر إليها نظرة شهوة، كذلك أمر لا يستمع إليها إذا كان يؤدي سماعه إلى صوتها أنه تتحرك فيه مشاعر إلى شهوة. لكن لا يقال عن أن صوتها عورة أو أن وجهها عورة، لا. وأما المرأة فما حكمها شرعا؟ ماذا؟ المرأة فما حكمها شرعا؟ ما دخلها هي كانت تتكلم بكلام تريد أن تستميله فيه. هي هكذا. هذا هي أرادت الحرام، ف بإرادتها هذا الحرام وقصدها الوقوع في شيء محرم وقعت في المعصية. المرأة إن خرجت من بيتها ووجهها مكشوف لم ترد فتنة الرجال الأجانب يجوز، أما إن أرادت فتنة الرجال الأجانب حرام، فهنا على حسب نيتها. نفس الشيء. Oke, nafsu syai' barakallahu fiik malah. Jadi seperti آمين. itu, eh, ada dua hal yang penting diketahui kalau seandainya seorang perempuan yang berbicara, yang suaranya itu, cara berbicaranya itu bisa membawa atau membangkitkan syahwat seorang laki-laki. Kalau seandainya seorang laki-laki itu memang betul-betul dia itu mendengar suara itu bersyahwat atau melihat seorang perempuan itu bersyahwat misalkan, maka dia memerintahkan untuk perempuan itu misalkan, karena perempuan itu wajahnya cantik, kalau dia melihat perempuan itu dia bersyahwat misalkan, dia memerintahkan perempuan itu untuk menutup wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan kalau wajah perempuan itu adalah aurat. Artinya kalau seandainya ada seorang perempuan yang berbicara dengan suara yang apa namanya, membuat kita laki-laki itu bersyahwat, ya suruh diam saja. Tetapi kita tidak mengatakan kalau suara perempuan itu aurah. Adapun perempuannya, ketika dia berbicara memang dengan tujuan untuk membuat fitnah bagi laki-laki, membuat fitnah bagi laki-laki, itu sama halnya dengan seorang perempuan yang dia keluar dari rumahnya dengan cara membuka wajahnya, sedangkan wajah kan bukan aurah. Dia membuka wajahnya, tetapi dengan tujuan untuk memberikan atau membuat fitnah bagi laki-laki. Di sini hukumnya haram. Artinya apa itu tergantung bagi seorang perempuannya. Dia dengan tujuan apa keluar dari rumah pada saat membuka wajahnya, apakah dengan tujuan untuk memberi atau membuat fitnah bagi laki-laki ataupun tidak. Kalau dia dengan tujuan untuk membuat fitnah bagi laki-laki itu hukumnya haram. Sama dengan halnya ketika dia berbicara dengan suara dengan maksud membuat fitnah supaya laki-laki itu bersyahwat misalkan seperti itu, ya dia jatuh pada keharaman. Dan sama ini dengan yang perihal pertama itu hukumnya sama. Jelas sebenarnya nih. Izin Ya Ustadz, Ustadz. Halo. ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kolom komentar Ustadz. Ini maksudnya perempuan yang mengeluarkan suara lewat musik nasyid dibolehkah? Artinya dia bernyanyi ya? Itu yang dimaksud. Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi ya, sudah kita jelaskan tadi. Izin bertanya Ustaz, Hmm? kalau seorang laki-laki ajnabi dengan
wanita ajnabiyah kemudian video call tapi membuka aurat artinya tidak memakai jilbab. Itu hukumnya samakah dengan melihat langsung, Ustaz? Barakallahu fiik. Syekhi, نعم. امرأة ورجل يتواصلان عبر الهاتف يفعلان فيديو كول والمرأة كاشفة العورة فما حكمها والرجل ينظر إليها وهي كاشفة إيه العورة فما حكمه هي ماذا تريد من ذلك؟ فتنته؟ من هو شيخي هي ماذا أرادت الرجل من ذلك فتنته؟ itu seorang perempuan tersebut itu Bapak itu menginginkan apa membuka aurat itu apakah dengan tujuan untuk membawa fitnah memberi fitnah atau bagaimana atau tanpa niat memberi fitnah membawa fitnah seperti itu. Ya, artinya tergantung niat mungkin ya. Ya, Syekhi in kana misalkan taqsidu fitnah terbuka fama semisal di Zoom gitu. ماذا؟ in kana lil fitnah fama hukmuhu amma in kana ghairu lil fitnah fama hukmuhu. هي إن أرادت فتنة الرجال الأجانب بقول أو بمنظر أو بشيء بقصدها ذلك حرام، عليها معصية. أما النظر إلى صورة المرأة على الورقة أو على الهاتف أو على المرآة معكوسة صورتها، النظر إليها ليس كالنظر الحقيقي إلى المرأة. فإن لم يكن ذلك بقصد شهوة وقصد مش قصد محرم لا يحرم، إنما إذا كان بقصد أن ينظر إليها ليشتهيها، يعني بقصد تثير فيه الشهوة لكي يقع في المعصية، عليها معصية. Jadi نعم. kalau kita melihat seorang perempuan yang melalui perantara entah di foto atau melalui HP seperti itu perempuan yang membuka aurat itu tidak sama dengan kita melihat seorang perempuan yang membuka aurat secara hakikatnya. Artinya tanpa perantara. Tidak sama. Jadi kalau seandainya melihat seorang perempuan seperti itu yang membuka aurat tapi melalui perantara HP dan sebagainya, foto dan sebagainya, kalau seandainya perempuan atau laki-laki tersebut itu melihatnya dengan tujuan supaya dia dengan syahwat seperti itu, maka hukumnya haram. Tapi jikalau seandainya tidak dengan syahwat, maka hukum tidak haram. Dah, adapun perempuan yang misalkan video call tadi dari HP tersebut, dia membuka aurat dengan tujuan, dengan maksud supaya laki-laki ini bersyahwat kepada dia misalkan, maka itu hukumnya haram. Barakallahu fiikum. Fiik, barakallah. نعم. Ada هل أحد lagi di Kalian. بعد kolom عنده؟ komentar Ustaz. يوجد سؤال آخر مولانا. نعم تفضل silahkan. Eh, monggo. Bagaimana dengan bersolek? Apa itu bersolek? Keluar rumah dan menggunakan parfum aroma yang kuat, tapi bukan untuk menarik perhatian. نعم. هذا صحيح. امرأة خرجت من بيتها متعطرة ليس بقصد التعرض على الرجال الأجانب، فما حكمه؟ خرجت من بيتها متعطرة لا بقصد تعرض للرجال الأجانب وفتنتهم، وقعت في الكراهة.
وقعت في الكراهة وقعت في إلا الكراهة. إلا إن فعلت ذلك وهي ذاهبة لأداء نسك حج أو عمرة، فإنه يسن لها قبل أن تنوي الحج والعمرة أن تغتسل وتتعطر، ثم تنوي وتخرج بعد ذلك لأداء النسك، فذاك سنة. Baik, Maulana. Jadi, kalau seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tidak dengan tujuan untuk membuat fitnah bagi laki-laki, tapi dia keluar dari rumahnya dalam keadaan berwangi-wangian, tapi tidak dengan tujuan untuk memberi fitnah kepada laki-laki, hukumnya makruh, tidak haram, tapi hukumnya makruh. Kecuali kalau seorang perempuan itu ingin melakukan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Karena seorang itu yang ingin melakukan perkara atau melakukan ibadah haji atau umroh, sebelum dia berniat melakukan ibadah haji dan umroh, disunahkan baginya untuk mandi, begitu juga menggunakan wangi atau menggunakan wewangian. Itu hukumnya sunnah. Ingat ya, hukumnya sunnah. Jadi setelah mandi, dia berpakaian berwangi-wangian, kemudian dia berniat ingin melakukan ibadah haji ataupun umroh, dan ini hukumnya sunnah. Tapi selain itu, kalau dia keluar dari rumahnya tidak dengan tujuan untuk memberi fitnah atau membawa fitnah bagi laki-laki, tapi dia menggunakan wewangian, itu hukumnya makruh. Tidak ada lagi kan? Satu pertanyaan boleh ya Ustadz ya? Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana aurat perempuan muslim di depan perempuan non-muslim? Terima kasih. Syekhi, ma haddu aurat al-mar'ati al-muslimati amama al-mar'ati al-kafirah? اختلف الفقهاء في هذه المسألة. بعضهم قال المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي، يعني لا تظهر أمامها إلا الوجه والكفين. وبعض الفقهاء قالوا يجوز لها أن تكشف أكثر من ذلك إلى ما كانت تكشفه النساء المسلمات في الزمن الأول عند عملهن في البيوت، يعني الشعر واليدين إلى تحت تحت المرفق، والقدمين إلى تحت الركبتين، يعني لا تظهر شيئا لا من بطنها ولا من صدرها ولا من ظهرها ولا ما بين سرتها وركبتها. Jadi masalah aurat seorang perempuan muslimah di hadapan perempuan yang kafirah, di sini ada perbedaan antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan perempuan yang kafirah itu sama seperti laki-laki yang ajnabi. Sama seperti laki-laki yang ajnabi. Artinya apa? Perempuan muslimah di hadapan perempuan yang kafirah, dia tidak boleh membuka anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pertama. Ingat ya. Ini pertama. Sebagian ulama mengatakan apa? Perempuan yang kafirah, perempuan yang kafir itu sama dengan laki-laki yang ajnabi. Oleh karena itu, perempuan yang muslimah tidak boleh baginya membuka anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sebagian ulama mengatakan aurat bagi perempuan yang muslimah di hadapan perempuan yang kafirah itu boleh membuka lebih dari apa yang telah kita sebutkan tadi, tapi ada batasannya sebagaimana yang dilakukan oleh yang terjadi pada masa terdahulu, yang itu membuka bagian dari anggota badan saat bekerja.
Apa saja itu boleh bagi perempuan yang muslimah di hadapan perempuan yang kafirah untuk membuka rambutnya, kemudian lengan tangannya sampai ke siku, kemudian kakinya sampai ke lutut. Paham ya? Tapi tetap tidak boleh bagi perempuan itu, menurut pendapat yang kedua ini, tidak boleh bagi perempuan yang muslimah itu untuk membuka perutnya, tidak boleh baginya membuka dadanya di hadapan perempuan yang kafirah. Nah, Maulana. نعم. أما بالنسبة لسؤالي شئتم بعد واضح الكلام. واضح الكلام شباب apa jelas pembahasannya yang kita sampaikan tadi Alhamdulillah jelas ya jelas kan Ustaz. Jelas, Ustaz, jelas jelas. واضح مولانا الحمد لله رب العالمين. هل يوجد بعد سؤال غير سؤالك؟ ada lagi pertanyaan Ustadz, berarti kalau wanita muslim bersentuhan dengan wanita non-muslim itu bagaimana Ustadz? Dibolehkan? apanya apa Kalau misalnya kita ambil air wudhu, terus mau sholat, oh paham paham. ya, Paham 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 maksud bolehkah pakai batal wudhunya begitu iya. mau aku jawab tidak ya nanya sama Syekh dah Syekh آه. نعم. ما حكم مس المرأة المسلمة بشرة امرأة كافرة مستها بشهوة أم بغير شهوة؟ Bunda dengan syahwat dia menyentuh kulit Tidak, perempuan itu atau tidak? Bila sesama syahwat. sesama wanita saja Ustadz. Iya, sesama wanita dia menyentuh kulit wanita itu dengan syahwat atau tidak? Tidak. Nah, bila syahwat, بلا شهوة يجوز. ya juz hukumnya boleh dan juga la yubtilul wudu sah. لا يبطل الوضوء. Begitu juga tidak membatalkan wudu, Bunda. Syukron Ustadz. إذا لم يكن هناك من سؤال نذكر الدعاء. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan doa ya. Cukup Ustaz. Cukup. Naam Syekhi, nakhtim Syekh. طيب، إذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، يا رب، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم.
واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم وأعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة وأكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان، ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم احشرنا تحت لواء النبي محمد يوم القيامة، واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة برحمتك ورضوانك، واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل بجنتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام.
نور قبورنا ووسعها مد البصر واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واعف عنا يوم العرض. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكر عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عصة لك يا ذا الجلال يا أرحم الراحمين.
واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا. اللهم استر عوراتنا من روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا وأدخلنا الجنة بالسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين وآتهم سؤلهم من الخير. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس واغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وتقبل منا
بسر سورة الفاتحة.